Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa'adu fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qul jalla wa ala wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, puja puji sembah sujud kita haturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita kesempatan lahir dan batin. Kita masih mampu duduk bersimpu bersama menjalankan ritual mingguan yang wajib hukumnya. Saking wajibnya ini satu ritual mingguan umat Islam menjadi satu tolak ukur. Siapa orang yang sengaja berturut-turut 3 kali meninggalkan sholat Jumat berjamaah, Allah tutup pintu hatinya. Ketika Allah tutup pintu hatinya,
fahuwa minal munafiqin, maka itu orang masuk ke golongan orang-orang munafik yang dampaknya nanti di akhirat. Wal munafiqun fid darkil asfal minan nar, adanya di kerak jahanam. Nauzubillah min zalik. Namun alhamdulillah saudara, kita mampu melaksanakan ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita menjalankan ibadah Jumat ini Allah catat sebagai nilai kebaikan yang sempurna dan berdampak hidup dan kehidupan kita ke depan nanti lebih barokah lagi. Salawat teriring salam terpikai dalam cinta, semoga Allah curahkan kepada manusia yang paling indah. Indah tutur katanya, indah visi dan zina, indah rupanya, indah budi pekertinya. Tiada lain dan tiada bukan beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berharap kepada Allah salam penuh cinta sentosa, semoga Allah pun curahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh umat beliau di akhir zaman. Saudara yang dimuliakan Allah, gak lama lagi kita akan masuk ke Ramadan. Ramadan itu diberikan cuma untuk umat Nabi Muhammad, kagak yang lain, ada cuma kita doang. Umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun, kuat-kuat. Umur umat Nabi kisaran 60-70 tahun, tewas. Tubuh kita ringkes. Tapi dengan adanya Ramadan bisa ngalahin umat-umat terdahulu. Singkatnya saudara, di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Semalam aja itu kita ibadah di situ lebih hebat dari 83 tahun 4 bulan. Umur kita sekarang berapa umpamanya? 40 tahun. Akhir balik kita berarti 15 tahun. Berarti 40 kurang 15 sama dengan 25 tahun. Seandainya selama 25 tahun kita ibadah, setiap tahunnya kita dapat Lailatul Qadar, itu artinya 83 tahun 4 bulan dikali 25. Allahu Akbar, ribuan tahun sudah. Cuma tempo waktu 25 tahun, umur kita nyaingin umat-umat sebelumnya ribuan tahun. Cuma untuk umat Nabi Muhammad Ramadan. Kalau kita ungkap Ramadan dengan berbagai keistimewaannya luar biasa juga. Kagak ada cuma di sini doang umat Nabi Muhammad. Namun itu hebatnya Ramadan. The eraser of our sin, penghapus segala dosa kita, penghapus semua doa yang terhambat bagi kita di luar Ramadan. Keberkahan hidup kita yang apa sial Allah akan sirnakan dengan Ramadan. Itu sering-sering saya ungkapkan ilustrasi indah. Ramadan itu ibarat presiden, raja, sultan, di mana dia seorang raja gak bakal berdiri sendiri, pasti ada pengawalnya. Pengawal banyak, ada pas pampresnya, tapi yang paling dekat walpringnya, pengawal pribadinya. Presiden Ramadan adalah Jenderal Sya'ban. Improvisasi saudara. Kita pengen ketemu Presiden Ramadan, kita gapai semua keberkahan. Jenderal Permisi, saya mau ketemu Presiden Ramadan. Oh silahkan. Ada perlu apa? Saya pengen berkah hidup dan sebagainya. Baik. Langsung ketemu komandan. Tahan dulu. Sya'ban itu ada passwordnya. Mana kata kuncinya? Yang pertama, ada 4 keistimewaan Sya'ban yang kagak ada pada bulan yang lainnya. Ini akan saya bahas besok tanggal 7 di TV One, saudara. Yang pertama, tahwilul kiblah. Peristiwa Rasulullah dan umat Islam dipalingkan wajahnya untuk menghadap kiblat kembali ke Makkah. Itu bulan Sya'ban. Yang sebelumnya Rasulullah dan umat Islam menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram.
maka palingkanlah wajahmu ya Muhammad kepada Masjidil Haram. Balik lagi, perintah sholat itu kurang lebih 18 bulan sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah masih ngadep kiblat tuh. Orang-orang Madinah kalau ngadep kiblat bukan ke barat, ke utara, ke selatan, karena utara itu adalah Madinah. Kemudian perintah Allah untuk ngadep Baitul Maqdis Palestina selama 17 bulan. Untuk apa? Lita'alul fil Yahud, agar orang-orang Yahudi itu lentur, tidak terlalu memaksakan, tidak terlalu keras kepada kita. Mudah-mudahan bisa masuk Islam. Selama 17 bulan, akhirnya di bulan Sya'ban Allah memerintahkan, ayo balik lagi Muhammad, palingkan wajah kalian kepada Masjidil Haram. Tapi ada mana filosofinya? Di antaranya adalah jangan palingkan kehidupan kita daripada Allah. Kita butuh dengan uang, kita harus lebih butuh dengan zat yang memberikan kita uang. Kita taat kepada atasan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong Allah, Allah tolong kalian. Kok bisa ya Allah minta tolong? Bukan Allah lemah. Dan dalam tafsir dijelaskan oleh ulama, yang dimaksud Allah minta tolong, kerjakanlah semua perintah Allah, jauhkan larangannya, pasti Allah tolong. Berarti kalau hidup kita kagak pernah ditolong Allah, kayaknya susah terus, kayaknya bertubi terus masalah, kayaknya, maka satu konsepnya kita nggak nolong Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ada keistimewaan yang tidak ada pada bulan yang lainnya. Raf'ul a'mal wa turfa'ul a'mal. Di bulan Sya'ban amalan kita selama setahun dilaporin ke Tuhan. Tutup buku kalau mingguan itu hari Kamis. Rasulullah, kenapa Rasul? Kalau Anda hari Kamis sering puasa? Karena hari Kamis dilaporin amalan kita selama seminggu. Dan aku ketika amalanku disetorkan kepada Allah, inni shaim, aku dalam kondisi berpuasa. Begitupun versi Siti Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah itu banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban, puasa sunnah, saudara. Apa sebabnya? Karena bulan Sya'ban mulai angkat amalan manusia selama setahun, dan aku ingin aku dalam kondisi sedang berpuasa. Yang ketiga, saudara, Sya'ban itu ada satu bulan yang kalau punya di lain punya di Sya'ban doang. Yang ketiga adalah al-amr bis shalah ala nabi. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini satu perintah agung. Kalau Allah perintahkan kita sholat, Allah enggak sholat. Allah perintahkan kita haji umroh, Allah enggak haji. Wa huwal ma'bud, karena Allah yang kita sembah. Allah perintahkan kita zakat, Allah enggak bayar zakat. Yang sunnah, saudara, yang sunnah perkara selawat kepada Nabi. Sebelum kita diperintahkan berselawat kepada Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat berselawat kepada Rasulullah. Orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian kepada Muhammad. Berarti kalau ada orang di antara kita selawatnya malas, imannya tepok, kalau bahasa orang Betawi, saudara. Apa sebabnya? Ya, lihat. Idza ishtadda 'alaikumul amr falyuqdir 'alayya salatan. Apabila urusan kalian susah ekonomi, urusan kalian susah jadi kanan, urusan susah kalian di rumah tangga, setiap titik kita, salah satu wasilahnya adalah perbanyaklah oleh kalian selawat kepadaku. Boleh jadi iman kita tepuk, apes rezeki, apes rumah tangga, apes urus anak, apes segalanya, saudara, karena kita malas selawat.
Allah berselawat kepada Nabi. Masa kita kagak, saudara? Itu turun dari bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban itu diambil dari kata syu'bah, yatasya'ab, yang berkembang segala kebaikan. Ente percuma masuk Ramadan, kira-kira begitu kata jenderal Sya'ban. Ente mau ketemu Ramadan, cek ente punya hati lurus kagak? Cek amalan ente sekarang lagi ngapain? Cek lagi bagaimana salawat ente. Saudara yang saya muliakan, salawat kepada Rasulullah banyak manfaatnya. Semua kesulitan hidup kita Allah akan mudahkan dengan wasilah salawat, sehingga Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad yang enteng, saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya gak mau pakai Sayyidina, boleh dah, boleh. Yang kagak boleh, lu pada kagak akur. Udah sama-sama, mau pakai Sayyidina mau kagak, yang penting akur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Redaksinya mau begitu, saudara. Yang pakai Sayyidina, kita pakai adab malabi. Masing-masing punya dalil. Yang paling penting jangan merasa paling benar sendiri, jangan gampang nyalahin orangnya. Tuh, saudara. Terakhir, bulan Sya'ban ada Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis sahih, malam ke-15 Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Bahkan di dalam beberapa malam dalam satu tahun, ada beberapa arwah-arwah almarhum yang izin pulang ke rumahnya, diizinkan. Yang pertama, malam pertama di kuburan, dia izin, dia boleh pulang. Kalau mau cek di mana kitabnya, Al-Azkar, Ad-Daqaiqul Akhbar Syekh Ibrahim bin Ahmad Al-Qadi. Malam pertama jadi kuburan, habis ditanya malam itu pun kalau selamat nggak digebukin munkar nakir gitu ya, dia izin mau pulang. Fa'azinallahu, Allah izinkan malam pertama. Malam kedua nggak diizinin, loncat malam ketiga, malam kelima, malam ketujuh, stop, nggak boleh lagi. Kapan lagi boleh? Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan setiap malam Jumat. Saudara yang saya muliakan, keistimewaan bulan Sya'ban sampai orang-orang soleh boleh kangen-kangenan ke rumahnya. Bukan berarti arwah almarhum ke rumahnya gentayangan, salah. Kalau ngertiin hadis kudu matang, saudara. Apa yang ada di rumah almarhum disetorkan. Ini loh anakmu, ini loh cucumu, ini loh mantu-mantumu yang kerjaannya suka jualin harta benda ente, tapi doa ente kagak. Oh, dia sedih sudah. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban ada doa, malam Jumat ada doa, oh dia bahagia sudah. Malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, Allah turun ke langit dunia malam nisfu Sya'ban. Allah ampunkan semua dosa umat Nabi Muhammad. Cuma 2 golongan manusia yang kagak bakal diampunin. Artinya apa? Kata jenderal Sya'ban, ente percuma masuk Ramadan, percuma. Passwordnya tidak ada punya. Kalau ente punya passwordnya, lakonin dong. Yang pertama, siapa dia yang kagak diampuni? Musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Urusan susah datang ke dukun, percaya terhadap paham kebendaan. Udah jalan untuk ke kantor, lupa cincin dari mbah kagak pakai, pulang lagi rumah sudah. Astagfirullahaladzim. KTP Islam, agama Islam, urusan susah ke dukun, 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Yang repot mana dukun mana kiai, sama masalah sekarang saudara. Makanya kita kudu ngaji sama ulama yang saleh yang benar, biar kita dapat bimbingan. Nih musyrik tauhid. Yang terakhir, musyahid. Siapa itu musyahid? Orang yang masih nyimpan dendam kesumat. Masuk Ramadan, di Sya'ban itu masih dendam, masih gak mau apa, lantaran dulu beda partai teh, beda caleg, beda capres. Oh jangan dong, itu urusan dunia. Udah, balik lagi, maafin. Ini saudara yang saya muliakan, percuma masuk Ramadan masih nyimpan dendam, masih musuhan, jangan. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulan peningkatan iman, karena sebelum menghadap presiden
menghadap raja, kita perlu prepare segalanya. Mudah-mudahan dengan wasilah daripada khutbah singkat ini ada manfaatnya. Kita tata hati kita, kita luruskan niat kita, saling memaafkan, luruskan tauhid kita. Jangan sekali-kali bikin Allah cemburu kalau kita ketahuan jadi mesra sama yang bukan pasangan kita. Bagaimana dampaknya? Mau ganti oli susah, mau makan susah, mau ngomong susah. Begitupun Allah akhir, Allah lebih cemburu, saudara. Akhirnya rezeki kita susah, karir kita susah, semua susah. Kita sering bikin cemburu Allah. Maka mudah-mudahan wasilah khutbah singkat ini bermanfaat, kita lebih berkah dunia akhirat, dan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli fiqh wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum wa rahmah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alimah inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dirahmatkan diri sekalian.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ما أنزلت وما قسمت في هذا اليوم المبارك من خير وعافية وصحة وسلامة وغنيمة وسعة رزق فاجعل لنا من أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت وما قسمت فيه من شر وبلاء وداء وشر وفتنة فاصرف عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak.